number 27. Pass to number 13. 10 seconds to shoot. Number 27 tumira. Wala, nakuha ni number 13. Foul! Number 6. Pangalan China, pasok na. Pass to number 2. Pinasa. Wala, nakuha ni number 13. Number 13. Number 13, umigap. Wala, nakuha ni number 2. Number 2. Magsusunga ba? Nakuha ni number 6. Pass to Marara. Number 9, Marara. 10 seconds left lang. Nakuha ni number 27. Wala. Nakuha ni number 23. Pass to number 6. Wala, nakuha ni number. Sinipa. Symbol. Side ball. Okay, nakuha number 6. Bonus throw by Jersey number 3. Ano kalaban na dyan? Number 15, yung mananalo ngayon sa pass to number 27, pass to number 13, tumira ng 3, wala, nakuha ni number 2, number 2, number 2, number 2, nasunod na, nakuha ni number 13, ipinasa kay number 15, number 15, pinasa kay number 27, nabitawan ng binalik, nakuha ni number 2, number 2, number 2, pinasa, number 23, tumira, pasok siya. Nice shot by Eugene Ranyola. Number 15, set in the lane. Jersey number 15. Pass to number 22. Tumira ng malayo. Pass! Takbong Maraneta. Takbong shooter. Mararap, nagbababa ng bola. Hinaharap ng number 15. Pinasa kay number 6. Number 6. Number 6. Number 6. Puwersa. Wala. Oh, baka go. Number 15. Number 15. Number 15. Umatake. Tapal. Oy, pa. Oh, baka. Oh. Number 15. Number 15. Foul. Jersey number 23. Lalim mo na, Jerome. Number 14. Jerome, lalim mo na. Tumira. Pasok. Challenge. Jersey number 15. Bababa ng bola. Score 23-12. Pass to number 13. Number 13. Pumeke. Pasok. Jersey number 13. 14. Number 14. Number 14. Pass to Maranak. Jersey number 9. Hinaharap ng number 15. 15 shot lang. Taas kamay. Maranak. Nagsisbigyan ng sundunan. Pass to number 2. 5 to shoot. 5 seconds. Oy! Foul. Wala. Iwan, malamang na kayo sa pwesto. Alastro. Red jumper. Lumabas. Nakuha ni number 15. Jersey number 15. Number 15. Tumatake. Pinasa kay number 27. Sila rin. Wala. Nakuha ni Marara. Pinasa sa laban. Okay. Number 15. Pass to number 13. Wow.
Foul! Foul jersey number 23. By jersey number 26. Sandira. Kaya nakuha ni number 23. Number 23, binasakay number 14. Number 14. Paso ng Marara, Tumira, 3, Marara, Rebound! 2 minutes and 45 seconds. Number 15. Tabang na naman. Nakuha ni number 13. Number 13. Wala. Foul na naman. Jersey number 23. Wala ang unang tira. Relax. Triple dribble. Pasok. Number 27. Marara. Number 9. Pass to number 14. Wala. Wala. Nakuha ni number 2. Wala naman ni number 6. Dan, Wala pasok. naman ni number 14. Dan, nice. Number 27 binasakay. Number 15 nakakuha ni number 9. Marara. 1 minute and 40 seconds. Marara. Pinasa ni number 2. Wala nakuha ni number 13. Number 13. Nagmamadali. Number 13. Foul. Number 23. Talo nyo yan, di ba? Ay, panalo sila dun. Number 13. Terus yun yata. Last draw. Pasok pa rin. 50 seconds. Wala. Nakuha ni number 14. Tira na. 45 seconds. Wow, ganda pasa sila rin. Wow, ang basa. Nahagip pa. Number 14 pass to number 6. 30 seconds. Pass to number 14. 25 seconds. Masuk. 20 seconds. 20 seconds. Last shot. Oy, last shot, last shot. 20 seconds. 15 seconds. 10 seconds. Last shot. Uy, ganda ng crossover. Uy. Wow. Wala. Unang tira ni Jose. Okay, second shot. Wala ka rin. Number 26, wala. Nakakuha pa rin niya. Tumira na naman. Tapos. Wow. Nawino. Kakahigop. Number 18. Wow. Malakas na to ah. As to number 28. Back to Nick. Nick. Number 19. Pass to Mararak. Back to Pilan. Pass to Abalos. Number 12. Tumira. Wala na kuha ni number 28. Number 28 nagbababa ng bola. Number 28 hinaharap ni Abalos. Uy. Uy! Makakauli ka pa ng tilapia dyan. Kay Abalos. Pass to Pilan. Sobra! Idol! Torres! Uy! Wala! Uy, grabe naman yan. Kita yun, kita yun. Grabe pa sa akin. Ay! Nako! Abalos! Ay! Grabe na talaga. Wala. Kanya-kanya yung balisahan ng tira. Pagandahan ng profile to. Ang ganda mga highlights. Pang may day. Torres! Pang may day. Torres! Dati pwedeng i-profile yung video, di ba? Ngayon. Pass to number 22. Ayun o, si Gary naman. Sa ulo. Nasobrahan. Wanan. Pass to Mararak. Mararak tumira ng 3. Wala na kuha ni Abalos.
tumira. Pasok kay Points, may Abalos. Torres sa bangka ng bola. Torres sa tinamay. Torres, binabutan ni Abalos. Torres, pinasa kay number 20, tumira ng Torres. Ayan ang si Gary. Tapos, nakuha ni number 21. Wala, nakuha ni Milo. Ibinala ni Abalos! Ako, anong saba? Torres, labas nila mo! Yes! Wala na Milo! Binato! Ay! Tapos! Pagod na yata floor coach. Number 20. Basto. Torres! Wala! Sa kanya pa rin. Kanya pa rin! Ay, mataya na. Ay, number 5. Binala kay Mararang. Ay, yo-yo pa! Yo-yo-yo! Tama. Wala. Sige, kunta pasa. Yan, Jake. Tama. Meron. Nakuha na yung kanina. Sa kanila. Band 5. Turnover ng block eh. White ball! Tama yan. White ball! Turnover ni Jake. Ponan. Paso Mararang. Mararang wala ng pantay. Pinasa kay Ponan, pinasa kay Abalos, pinasa number 5, nasundudani. Bagong bating. Paso number 27, paso Jake. Tinapon. Nakakapalamot yun. Paso Mararang. Uy! Tapak. Umilaw. Number 13. Yun o. Pasok. Bagong dating. Sariwa. 5 minutes and 27 seconds. Ponan, back to Mararang. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni number 27. Pinasa kay Jake. Ayan, short time yan. Pasok. 2 points. Ayan na, malapit na, siyam na lang. Single digit na lang. Number 19, Ponan. Pass to number 12. Uy, may mo. Jaja, time out. Lapit na kay Dita. Pag magtemata. Tambak mga dapat guys. Pasay sila. Number 2. Yung Chris pa yung gumagawa ito kasi Syria. Ayan. Naka-video. Uy! Nagpapalaki ng pusta. Malambot. Pangalawang tira. Yun, lumabot naman. Nakuha ni Lazaro. Master Tavis. Pass to Lazaro. Pass to number 5. Pass to number 14. Tumira. Wala. Nakuha ni number 13. Number 13 na naman. Number 13. Pinasa kay Jake. Tumira. Goma yun ah. Para sila stickman. Lazaro! Tumira ng 3! Yay! Lazaro! Babawi. Jake nag-iisa! Foul! Nakakuha na foul! Foul! Just foul! Unang tirang Jake. Wala. Tayo pa dalawa yan. Pangalawa. Pasok ko yan. Okay, unti na lang. Lazaro. Pass to Tapis. Siyam na lang ulit. Tapis. Pass to Abalos. Pass to Abalos. Nakuha ni number. Jake na naman. Jake. Wala na nakuha ni number 14. Nakuha ni Abalos. Ipinasa kay number 5.
Number 5. Back to Tapis. 10 seconds. 10 seconds shoot. Pass to number 14. Pass to Lazaro. Uy! 3 seconds. Sayang yun! Lazaro. Eh no, tahabol yan. Number 23. Tumira, lawan ng Tapis. Tapis. 2 minutes. Lazaro, may bantay ka na. Paso Avalos. Yun, ano lang yung kamay ng perimeter. Perimeter. 1 minute and 48 seconds. Nagamit niya ba? Oh, nagamit niya na. Nagamit niya na. Nakuli. Yun, number 14. May Mr. Perimeter din pala sa kabila. Number 14, nagbababa ng bola. Jersey number 14. Siyam lang yan, Siyam. Ayun, huli. Ito na ni Jake, nag-iisa. Ang ina bumigay. Kumapit. Bumigay yun. Bumigay yung Twin Hood. Kumapit ang... Sure. Diretso mo lang, friend ko. Diretso mo lang. Bumigay. Kita dyan sa video, pre. Silo. May tama na. Tatlo lang ba? May tama na kaya ano yan. Sab, kain nyo na, kain nyo. Yan ang mahirap sa kanya pag nagkakaroon sa ano. Oh, paltan na lang yan, paltan. Lazaro. Tulong doon. Pass to Tapis. Nakain daw, nakain. Punta dyan sa kain. Number 5. Bola. Tuhod yun, tuhod. Di makakapayo yun. Number 23. Pass to number 2. Wala nakuha ni Tapis. Tapis! Tapis! Foul! Number 7. Tuhod, Jake, tuhod. Pumitik lang. Pumitik. Hindi naman nag-piece. Okay. Number Last 50 seconds. 12. Pass to number 33. Lazaro, pass to Avalos! Avalos! Wow! 40 seconds. Number 23. Number 23. Pindasa. Wala nang kuha. Ang kamote ng lupa. Number 14. Pass to Avalos. Avalos. Tumira. Wala. Nakuha ni number 21. 15 seconds. 15 seconds. 10 seconds. Yan, ganda. Yun. Nice. Wala ka rin. Walang pagkailang. 2 seconds. Sayang. Walang pang-highlight na may edit. 14, kanina, siyam na lang. Ay, wala. Limang tres na daw. Number 15. Ayan na, isa na. Pass to number 10. Tumira. Vamos. Ako huli. Uy na. Jamo. Air ballers. Tapis, dribble the ball. Pass to number 23. Number 23, matake. Uy, mahina. Wala. Ako pa rin number 6. Para mga ibon, biglang ba na naglilipan? Torres. Pass to number 10. Yan! Torres. 10 seconds shoot. Tumira. Wala naman ni number 6. Pinasa ka number 23. Number 23. Number 23. Kakain na. May kasama mong foul. Hinihintay yung sa akin. Bonus. Wala naman. Kaya sabi ni Corpus kanina, sabi niya, sabi si Manong, sabi ko dito, dyan na tayo, sama-sama. Isa lang. Pasok. Bonus. Kalimutan na rin. Number 13.
Number 15. Pass to number 30. Tumira. Wala. Nakuha na number 16. Pinasang kay number 6. Number 6 wala. Pinasang kay number 23. Number 23. Pinasang kay Tapis. Tumira. Paso. Walang bantay. Yun o. Number 13. 8 minutes and 27 seconds. Wala na on dito. Number 16. Take time lang daw. Pass to Tapis. Pass to number 6. Pass to Tapis. 10 seconds shoot. Wala. Dalawa. Torres! Torres! Tumila mo! Pasok! Balik agad! Asipag talaga. Number 16! Bito, nahihilo. Number 6! You know, Jordan din. Nakakuha ni number 7, pinasa kay number 13. Number 13! Wow, grabe. Number 14! Ayan na, konti na. Layo pala. Tapos, Oh, lamang tayo tatlo! tapos, Sa dulo. Tatlo! Sa dulo. Sa dulo, 43. 34. 51. number 23. 10 seconds. 10 seconds shoot. Pass to number 16. Pass to number 6. Naipit. Nakuha ni number 30. Number 30. Ayun o, behind the back. Pass to Torres. Torres! Wala. Number 23. Sumalak sa pasok. Number 13, nagbabawa na bola. Pass to number 7. Wala na ko, Hani. Number 6. Pass to Davis. Wow, Bumeke. Good. Uy. Shot. Davis. Pass to number 23, Tumiran 3. Shoot. Number 33. Number 33. Wow! Wala! Nakuha ni number 2. Number 2. Number 2. Sab. Wala mo rin. Nakuha ni number 6. Number 2. Wala. Nakuha ni number 6. Number 6. Wala. Uy. Save ball. Substitution. Sab. Pasok. 8 seconds to shoot. 8 seconds to shoot. 8 seconds left na. Tapis. 5 seconds shoot. Uy. Bata. Torres. Wow. Nakuha ni number 7. Huwag na, masisira buwan nyo! Wala nakuha ni Tapis. Tapis. Saan mo lang kayo? Tapis. Masisira buhay mo! Tapis. Pass to number 23. Uy. Sayang. Number 15. Ang ganda ng Number pasa. 15. Number 15. Pass to Torres. Tumira. Wala nang kuha ni Gino. Hindi na makatalon. Pass to number 23. Pass to number 2. Paso. Oh, sige, pa-check yung bola. Wala sa kalaban ng bola eh. Yan, pag-shoot yan. Shootin nyo kasi! Number 23. Pass to number 7. Tumira. Wala na kuha ni number 23. Pass to number 6. Number 6. Number 6. Paso. Sumaret. Number 13. Pass to number 22. Oh.
Remaining time 4 minutes and 26 seconds. Score for natin ay 59-36. Number 14, pass to Lazaro. Subira. Wow, Lazaro. 2 points. Number 28, pass to number 2. Subira kaya nakuha ni Lazaro. Number 14. Pinas na number 2. Wala. Nakuha ni number 2 pa rin. Pass to number 14. Wala. Nakuha ni number 24. Pass to number 2. Number 2. Wala. Nakuha ni Lazaro. Lazaro. Pass to Avalos. Back to Lazaro. Wala. Nakuha ni number 14. Pass to number 20. Turira. 4G. Lazaro. Pass to Avalos. Wala. Wow. Nakuha ni number 2. Pass. Dugulan. Last 3 minutes. Avalos. Ilalagyan ko to ng ano eh. Avalos. Brunei Squad versus Band 5 eh. Para 0-7 kung sakasakali. Special game mo. Special game. Lazaro. Tumira. Pinasa bala. Bambulit sa nakabawi na. Dalawa na bambulit, saka dalawa. Tuwa nga, nakadalawa. Number 28. Number 28. Pass to number 24. Sabi mo pala. Wala. Number 5. Pass to Avalos. Wala. Number 2. Wala. Tawag. Lamang na Number 14. Pass to number 2. Nakuha ni number 46. Lazaro. Pass to. Uy, wala. 2 minutes, 6 seconds. 2 minutes, 6 seconds. Boss, pwede magmura? Sinasabi doon, di bali na isang talo, napasaya naman tayo. Number 21. Sumalaksak. Wala. Isa tira, puro gano'n ah. Hindi, mababa lang talaga rin sa Band 5. Pass number 14. Kailangan palagyan ng bato yun eh. Number 2. Number 2. Hindi ba yung standard dyan? Hindi standard. Hindi. Number 2. Pass to number 14. Ay! 1 minute and 40 seconds. Saling ko, magsimba kayo, huwag na kayo mag-practice. 4G. Ayan, dyan ako. Number 20. Pass to number 21. Nilayo ba? Oy, mababa yata yung court sa Band 5. Mababa yung court sa Band 5. Number 5. Number 5. Good, namimersa ka pa eh. Lamang na nga kayo eh. 1 minute and 14 seconds. Lazaro. Pass to number 5. Pass to 1 minute 7 seconds. Sige, Docs! Pasok na! Ayan na! Number 2. Highlight! Wala pa rin! 55 seconds. Sige pa, wala pa! Hindi pa! Tapusin mo na daw! Sige na! Ganun sila sa nila mo. Ang hindi ka nakakashoot! Ipit ko yan ang puro baso lang hawak! O dyan na sa kabila para pass break! Ayan na! Huwag mo na! Huwag niyo na bantayan ha! Bigay mo na! Yan! Sige, Doc! Dito ka na! Number 2. Isa! Yes! Ready na! 40 seconds. 35 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 seconds.
30 seconds. Bigyan nyo na, bigyan nyo na. 25 seconds. 20 seconds. Yan, isa pa! Seconds. Sige na. 10 seconds. 5 seconds.